କରିଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇବି। ବାହ୍ୟ ଗୀତା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଂସାରର ମାନବ ସମାଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସେହି ବାଣୀରେ ଈଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସଂସାର ସ୍ୱଭାବ, କର୍ମ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପଥ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ଏବଂ ଚିରକୃତାର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନିଜର ଭାବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର କୃତାର୍ଥ ଚରିତାର୍ଥ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାହ୍ୟଙ୍କର ଗୀତା ବାଣୀ ସଂସାରରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବେ, ଘର ସଂସାରକୁ କିପରି ନିବାପନ କରିପାରିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ମନ ଚିନ୍ତନ କରାଇବେ। ଦର୍ଶକ ଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଛଇ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଛଇ ଯୋଗ ବିଧିର ବିଧାନ କଦାପି ନପାରେ କାଟିକେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହୋଇନ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ପାଦ ପଦେ ପୁଣି ପିନ୍ଧିଲା ସରଚାରା ସବର, ରାଜଭୋଗ ଛାଡ଼ି ଅରଣ୍ୟ ଗଲେ ରାମ ଅବତାରେ। ସୀତାକହରଣ ହୋଇଲା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ବନ୍ଧନ ହେଲେ ନାଗ ପାଶରେ। ସ୍ମରଣ କରନ୍ତେ ଗରୁଡ଼ ଆସି କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବନରେ ତାଙ୍କର ଏ ଦଶା ପଡ଼ିଗଲୁ, ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ ଏଜାଦଶୀଭୂତ, ତାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭଗବାନ ସେହି ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ରାମ ଭଗବାନ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାହ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଗରୁଡ଼କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ବାହ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସମାଜକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଆସନ ଦେଖିବା। ଯୋଗର ଅଧୀନ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସତତ, ଯୋଗ ଥିଲେ ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ହୁଅନ୍ତି ଭୋଗୀ। ଭଗବାନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଅଛି ଜଗତ, ଯୋଗର ଅଧୀନ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସତତ, ଯୋଗ ଥିଲେ ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ହୁଅନ୍ତି ଭୋଗୀ। ଯୋଗ ବଳେ ନରେ ବୋଲନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ବୈରାଗୀ, ଯୋଗ ଥିଲେ ତ
পথ যোগ থিলে জীব খুঞ্জই দুঃখ সুখ নিয়ত যোগ বলে সিনা হইছি এই সারা জগত বিযোগ হইলে সর্বদা সৃষ্টি হুই হত যোগটি জীবন অটই বিযোগটি মরণ গুরু সেবি থিলে এ পদ অর্থ বুঝিবে জন এଠାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାୟା ବାବା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା କରି ଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେପରି ଯୋଗ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମିଶୁଥିଲେ ସେହିପରି ଯେ ଯୋଗକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବ ତାର ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବ ଯିଏ ବିୟୋଗ କରୁଥିବ ଫେରାନ କଲେ କଣ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁକରି ସେହିପରି ପକ୍ଷୀରେ ବାୟା ବାବା ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗକୁ ଯୋଗ ଥିଲେ ସବୁ ଭାଗ ଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେବ ନଚେତ ବିୟୋଗ ହୋଇଯିବ ସବୁ ହିଁ ଅନର୍ଥ ହେବ କିନ୍ତୁ अंतरात्मार विश्वास रखी भगवान को विश्वास रखी आमे ये संसार रे चलेगा तापरे उनविंश बोली रे कौन कहते बाया भाषा देखिवा मृत्यु को वरण करिले आपे मुक्ति लई जीवन रे लोभ रखिले बंधन मृत्यु को जदि आम भय करवा मृत्यु से आमको डराइब जदि आम मृत्यु को भय न करवा से कदापि आमको मृत दूर जो भगवान अच्छा से जम से भय करे भगवान तेणुकरी तार भक्त पाखक तार क्षेत्र को ये हूँ क्षेत्र ये क्षेत्र को कदापि जम हेले प्रवेश करे ना दर्शक बंधु से मृत्यु को जी वरण करे भावे जे मुक्त ये आसला माने मृत्यु आसला से सदाबेले हिंदू द्वंद्व खावे पड़ुथिबो जीवन केवे आम लोभ रखा ना से लोभ बंधन कटाई प्रभु शरणापन्न रखी सब कार्य से प्रभुंकर शरणापन्न निकट समर्पण करी आम ये सारा संसार अवश्य होई चलिबा सब पदार्थर आदर सबुठारे ही नाही स्थाने जे आदर लभई अने वचन से मूर्ख ठारू जात होइछि नाना प्रकार शास्त्र मुख सिना सबु करई पंडारत पंडित मूर्ख जोगु सृष्टि होइछि राजा राजरे जान मूर्ख जोगु जात होइछि नाना विधि विधान एठी भगवान कहउछन्ति ना कोन जे किछि जाने नै संसार रे लोभ मोह माया एतिकी ही शरणापन्न हुई सब कार्य करिगले सेटा सुफल होई जाए श्रीमद् बाया ताहा परिप्रकाश करी पदरे जणाइछन्ति तो आत्मसमर्पण करई जीव मूर्ख होइले सुगम पथरे करई गति सद
जे केमिति ना निजे जदि आमे भाग्य जे आमे ज्ञानी हाँ सेटा ही सत्य जदि आमे मूर्खंक भली अनुगामी करवा ना अंतर सफा थब अंतर जोटा बाहर हृदय सनिर्मल सेटा ही सत्य से सत्य ही भगवान इधर श्रीमद पाया यह कहते आपे शिष्य हुई मनाई गुरु रूपे जगत सुख दुख सम करिणा हुए भ्रमण अज्ञान शिशुर समान बुद्धिहीन होइला जानि न जानिला पराए करुथाई कर एटा तो सत जे भगवान को निकट रे जानो न जानो जो कर्म भगवान को पाखरे समर्पण करी कार्य करी सेटा ही सुफल मिले सुनिश्चित सुफल मिले तो आगे कौन कहते भगवान जे आपण जेपरी छोट शिशु भलीर करुण हृदय करुणार हृदय थाए सही टाइम से किसी बाछ इच्छा जाने नहीं तार अंतरात्मा निर्मल यदि कोठी छुट्टी पड़ा माँ ताको कोड़ी ने आहा पड़ीगला से तो किसी बात से जाने ना खाल जाने खपा जाने किसी जाने जेपरी माँ छोट शिशु को कोलाग्रत करी विपद पड़े से भगवान यदि शरणापन माने रही ना आपण सुनिश्चित सुफल पाइबे संसार भितर संसार किपरि आपण भलरे चली पाइबे से गाया गीतारे आपण को दर्शाई मूर्ख लोक माने बुझा तो दूर कथा आगो किसी कहूना तो कौन लिखले ना अज्ञान शिशुर समान बुद्धिहीन हुई जानी न जाना पराए करुथाई कर उच्च नीच भाव